Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanantari Yamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanantari Yamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Sri Radhagasa Stotara Sakta Sri Smartha Divine Grace to the Boy Charan Narayan Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Kandaviti Foundation Divine Grace to Prabhupada Ki Namasarya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jaini Thaipol Ekimanande. All glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to see Guru and to see Gauranga, all glorious to see the Prabhupada Ki. What time do you want to start the yajna? Is there like a Yagyanya, Prabhu, yagyanya ada batas rahu kalanya. Ini Rahu Kala. Yagyanya akan dimulai jam berapa? Hah, udah lewat? No limit. No limit. Well, but what is the ideal time to start? I mean, what time is it now? 7:35. 7:35. Om Ajnanatimirandasya Jananjana-Salakaya Nakshamudamritam Jena Tasmai Sri-Gurave Namaha Sri-Chaitanya-Manobhishtam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Yadati Swapadam Chikam Vandeham Shri Gurum Shurita Palakamalam Shri Gurum Vaisnavancha Shri Rupam Sagradanam Saharanam Ragulanam Vikasyam Shadimam Sarvaitam Sarvarutam Sarvajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahadana Rita Krishna Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Santa Radha Santa Namostute Jagatansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishadanustuti Devi Pranamamu Harite Vansakalpatarujasya Sindhu Yaevasya Patitanam Savanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Deva Narotamam Devi
Before reciting Krishna Bhagavatam, which is the names of conquest for the spiritual culture of the central agencies and Sri Narayana, the Supreme Personality of Godhead, and Sri Nara, Narayana-Rishi, the Supreme Being, on Sri Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and on Sri Srila Vyasadeva, the author. Namaskar Prayesa Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhakti Bhavati by regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering external country to the devotees. All that is troublesome within the heart becomes destroyed by the grace of will, and the loving devotion to the country of the Supreme Lord who saves the transcendental form becomes established as a multiple type. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamritam Samaslokachavitam Sakala Bhagavan Vishnu Vikraya Sayalokasya Hanyam Vishayanam Maha Srimad Bhagavatam, known as the Grantha as the king of all the issues, is the literary incarnation of God. It is compiled of body incarnation of God is Srivyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all beautiful, and all peaceful. Come and sit here. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Yadvaita Gadadhara, Sridhara Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Yatripatamaham Vande Srigurum Dinataranam. Yatripatamaham Vande Srigurum Dinataranam. Hare Krishna. What is the able to hear? The able to hear? Bisa mendengar dengan baik? Di sana udah dengar? Welcome everyone to this rainy morning and day, attending Bhagavatam as the residents of Prabhu Govinda. Selamat datang kepada semua pendengar dalam Srimad Bhagavatam pagi ini di desa GMB di rumah Prabu Sarija dalam badan. So I think today 30, yeah? 30? Chapter 5, Yeah. sloka nomor 35. 30. Ya, Yeah, yeah. Okay.
Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, entitled Lord Vishnu's Teachings, text number 30. Srimad Bhagavatam, skala 5, bab 5, sloka nomor 30 dengan judul ajaran Maharaja Risabhadewa. Tatra Pura Brahmakara Keta Vata Karvata Shibira Braja Bhusha Karta Giri Varnasramadishu Anupatham Avani Chara Prasadai Paribhuyamano Akshikabhir Eva Vanam Kajas Karjanam Kajana Vamehanam Vivana Rava Prakrit Raja Prakshipa Kuti Mata Durukais Tad Abhiganayan Ivasat Samsana Ekasmin Deho Palakshane Tad Apadesha Bhukaya Bhava Sarupena Svam Mahima Vasa Nena Sama Ropitaham Nama Bimanatvad Vikandika Manaha Rikivim Ekka Saraha Parivagrama Tatra here and there. Di sana sini. Di sana sini. Di sana di sini. Pura. Cities. Kota. Grama. Villages. Desa-desa. I think your mic is not working. Your mic is working? Yeah. Huh? Good. Akada. Mine. Tambang-tambang. Keta. Agricultural places. Perkebunan, tempat-tempat perkebunan. Garden. Kebun-kebun. Karvata. Villages and valleys. Desa-desa di lembah-lembah. If you speak more closely. Shibira. Military encampments. Camp militer. Gaza. Cow pen. Kandang sapi. Rosa. Residential places Residential places of cowherd men. of cowherd men. Tempat tinggal pengembala sapi laki-laki.
Sartha, resting places for pilgrims. Tempat istirahat para peziarah. Giri, hills, Gunung-gunung, Vana, forest, hutan, asrama. asrama, In the residential places in the residential places of hermits. of hermits. Dalam tempat tinggal para pertapa. Adishu, and so on. Dan lain sebagainya. Anupatam, as he passed through. Sambil melewati. Avanichara, apasadai, by undesirable elements. Wicked person. Melalui orang-orang yang tidak, elemen-elemen yang tidak diinginkan, dan orang-orang jahat. Paribhuyamana, being surrounded. Karena dikelilingi. Makshikabhi, by flies. Oleh lalat-lalat. Iva, like. Seperti. Vana gajaha, Vana, an elephant coming an elephant coming from the forest. From the forest. Gajah datang dari hutan. Tarjana, by threats. By threats. Tak tahu lagi. Okay, tadana, beating, memukul. Avamehana, passing urine on the body. Passing urine on the body. Kencing di atas badannya. Stivana, spitting on the body. Spitting on the body. Diludahi di badannya. Grava sakrit, stone and stool. Batu dan kotoran. Rajaha, dust. Debu. Rakshepa, throwing. Melemparkan. Putivata, passing air over the body. Passing air over the body. Dikentuti di badannya. Suruktai, and by bad words. Dan dengan kata-kata yang buruk. Tat, that. Itu. Aviganayam, without caring about. Tanpa mempedulikan. Eva, thus. Demikian. Asat samsthane, habitat not fit for a gentleman. Tempat yang tidak pantas untuk orang yang baik. Itasmin, in this. Dalam ini. Deha upalakshane, in the shape of the material body.
dalam wujud badan material. Sat apadeshe, Sat apadeshe, called real. called real, disebut nyata. Ubhaya anubhava sarupena, Ubhaya anubhava swarupena, by understanding the proper situation by understanding the proper situation of the body of the body and the soul. and the soul. Dengan memahami kedudukan yang pantas tentang badan dan sang jiwa. Swamahima, in his personal glory. His personal glory. Dalam keagungan pribadinya. Avasthanena, Awasthananya, by being situated by being situated. Dengan keberadaannya, asamarupita, asamarupita, aham mama, ahama, abhimanatvat, abhimanatvat, from not accepting from not accepting the misconception the misconception of I and mine. of I and mine. Dari tidak menerima kesalahpahaman tentang aku dan milikku. Avikandita, Abhikandita, manaha, manaha, undisturbed in mind. undisturbed in mind. Tidak terganggu dalam pikiran. Prithivim, Jadi, all over the world. all over the world, di seluruh dunia. Ekacharaha, Ekacara, alone. alone. Paribhabrahma, Paribhabrahma, oh, alone, Sandiri. sendiri. Paribhabrahma, Paribhabrahma, he wandered. he wandered. Dia berkelana. Translation and purport by Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Rishabhadeva began to tour cities, villages, mines, countrysides, valleys, gardens, military camps, cow pens, the homes of cowherd men, transient hotels, hills, forests, and hermitages. Rishabhadewa mulai mengembara melalui kota-kota, desa-desa, pertambangan, pedesaan, lembah-lembah, perkebunan, camp-camp militer, tempat pengembalaan sapi, rumah-rumah para penggembala sapi laki-laki, tempat-tempat penginapan, perbukitan, hutan-hutan, dan tempat-tempat pertapaan. Wherever he traveled, all bad elements surrounded him, just as flies surround the body of an elephant coming from a forest. Dimanapun dia berjalan, banyak elemen-elemen yang buruk mengelilinginya, bagaikan badan gajah yang datang dari hutan diikuti oleh banyak lalat. He was always being threatened, beaten, urinated upon, and spat upon. Dia selalu diperlakukan tidak baik, dipukuli, dikencingi, dan diludahi.
Sometimes people threw stones, stool, and dust at him, and sometimes people passed foul air before him. Kadang-kadang orang melempari batu, kotoran, debu kepadanya. Dan kadang-kadang orang membuang kentut padanya. Thus people called him many bad names and gave him a great deal of trouble. But he did not care about this, for he understood that the body is simply meant for such an end. Begitulah orang-orang memanggilnya dengan nama-nama yang buruk dan memberinya begitu banyak kesulitan. Tetapi dia tidak mempedulikan semua ini, karena dia mengerti bahwa badan hanyalah dimaksudkan untuk hal-hal seperti itu tanpa akhir. He was situated on the spiritual platform, and being in his spiritual glory, he did not care for all these material insults. Dia berkedudukan secara spiritual dan atas keagungan spiritualnya, dia tidak peduli terhadap segala jenis julukan material yang tidak baik. In other words, he completely understood that matter and spirit are separate, and he had no bodily conception. Dengan kata lain, dia sepenuhnya memahami hal-hal material dan spiritual terpisah, dan dia tidak memiliki konsep-konsep badania. Thus, without being angry at anyone, he walked through the world. He walked through the whole world alone. Demikianlah, tanpa perasaan marah kepada siapapun, dia berjalan ke seluruh dunia sendirian. Report. Narottam Das Thakur says, Dehasmriti nahiyara samsara bandhana kahan tara. Narottam Das Thakur berkata, Deha smriti nahyara sangsara bandhana kahana tara. When a person fully realizes that this material body and world are temporary, he is not concerned with pain and pleasures of the body. Ketika orang sepenuhnya menginsafi tentang badan material dan dunia ini bersifat sementara, dia tidak akan terganggu terhadap duka cita maupun kesenangan badan. As Sri Krishna advises in the Bhagavad Gita 2:14, sebagaimana saran Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, Matra sparsastu konteya Sitoshna sukha dukkada Agamapayino nityas Tam stitikshvasva bharata. Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. O putra Kunti, munculnya kebahagiaan dan penderitaan, datang dan pergi setelah beberapa waktu, bagaikan muncul dan menghilangnya musim panas
musim hujan, musim dingin dan musim panas. They arise from sense perception, ocean of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Mereka muncul dari persepsi indria-indria. Wahai keturunan Bharata, seseorang hendaknya belajar mentolerir tanpa terganggu. As far as Rishabhadev is concerned, it has already been explained, idam sariram mama durvibhavyam. Sejauh menurut Sri Risabhadewa sudah dijelaskan bahwa idam sariram mama durvibhavyam. He did not at all possess a material body, and therefore he was tolerant of all the trouble offered to him by the bad elements in society. Dia tidak memiliki konsep-konsep badan material. Karena itu dia mentolerir segala kesulitan yang diberikan kepadanya oleh unsur-unsur yang jahat dari masyarakat. Consequently, he could tolerate people's throwing stool and dust upon him and beating him. Sebagai akibatnya, dia bisa mentolerir orang-orang yang melemparkan kotoran kepadanya, melemparkan debu, dan memukulinya. He was always situated in his spiritual bliss. Beliau selalu berada dalam kedudukan yang damai. As stated in Bhagavad Gita 1861, sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 61, Ishvara sarvabhutanam vidyesher junatistati Brahmayan sarvabhutani yantra rudhani mayaya. Translation: The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersemayam di hati setiap orang, O Arjuna, dan mengarahkan perjalanan makhluk hidup yang mengembara, yang duduk dalam tempat yang sama, bagaikan mesin yang terbuat dari tenaga material. Since the Lord is situated in everyone's heart, He is in the heart of hogs and dogs also. Karena Tuhan bersemayam di hati setiap orang, Beliau juga berada di dalam badan babi dan anjing. If hogs and dogs and their material bodies live in filthy places, one should not think that the Supreme Personality of Godhead in His Paramatma feature also lives in a filthy place. Apabila babi dan anjing yang berada di dalam badan material tinggal di tempat-tempat yang kotor, seseorang hendaknya tidak pernah berpikir bahwa kepribadian Tuhan yang paling utama dalam wujud Paramatmanya juga tinggal di tempat yang kotor. Although Lord Rishabhadev was maltreated by the bad elements of the world, he was not at all affected. Meskipun Sri Rishabhadewa
diperlakukan secara tidak baik oleh elemen-elemen buruk dunia ini, dia sama sekali tidak terganggu. And therefore, it is stated here, Swa Mahima Avastanena. He was situated in his own glory. Karena itu dinyatakan di sini sebagai Swa Mahima Avastanena. Beliau yang berada dalam kedudukan keagungannya sendiri. He was never saddened due to being insulted in the many ways described above. Beliau sama sekali tidak bersedih hati karena perlakuan buruk yang diperlakukan orang-orang sebagaimana diuraikan di atas. Yes. Very detailed description of the wanderings of Lord Rishabhadev. Diuraikan dengan sangat detail tentang pengembaraan dari Sri Rishabhadewa di sini. And how by wandering alone all over the world, he was having to meet so many opposing and difficult elements. Jadi dengan mengadakan pengembaraan sendirian ke seluruh dunia, beliau menemukan begitu banyak elemen-elemen yang buruk di dunia material ini. All the living entities in the material world have to meet similar types of unfavorable elements. Semua makhluk hidup di dunia ini mengalami hal-hal yang serupa. And as nicely explained here, because of the high level of consciousness, because of developed consciousness being situated on the transcendental platform, Lord Rishabhadev was not affected or disturbed by these bad elements. Diuraikan dengan baik di sini karena Sri Rishabhadewa berada dalam kedudukan keinsafan diri yang sangat tinggi. Beliau tidak terganggu dengan hal-hal dan perlakuan buruk dari orang-orang di dunia ini. He was easily able to tolerate all of these difficult situations. Beliau dengan sangat mudah mentolerir segala kesulitan dan tantangan seperti itu. Yes. So therefore, the importance of becoming situated in what is called the Brahma Bhuta stage, transcendental stage of life. Karena itu betapa pentingnya kita mencapai kedudukan Brahma Bhuta atau kedudukan spiritual. Yes. Brahma Bhuta prasanatmana sochati nakanchati. Krishna explains in the Bhagavad Gita, those who are situated on the transcendental platform, then for them there is no hankering or lamentation. Sri Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita bahwa mereka yang berada dalam kedudukan rohani tidak memiliki penyesalan maupun keinginan untuk memperoleh sesuatu. In the description, in the beginning of the description, actually, we can see how what was the situation in terms of villages. There were many villages, there were many cowherd men. Means we get a description of what Vedic culture is all about. Di awal penjelasan ini diuraikan tentang kehidupan kebudayaan Weda, di mana ditemukan desa-desa, ditemukan para gembala sapi. So, in this way, we are getting
a glimpse, we get a little understanding of how Vedic culture is actually meant to be. Jadi di sini kita bisa temukan, kita bisa memahami sedikit ciri-ciri daripada kehidupan pedesaan berdasarkan kebudayaan Weda. The more we are able to live within this type of lifestyle, means closely connected with cows, closely connected with the land, it makes it easier for us to actually practice spiritual life. Semakin kita bisa mendekatkan kehidupan kita dekat dengan sapi, memberikan pelayanan kepada sapi, dan hidup di pedesaan dengan merawat tanah perkebunan, maka akan lebih mudah sebetulnya kita akan mempraktikkan kesadaran Krishna. Yes. In other words, when we hear this description in the beginning, we naturally are able to think about Vrindavan. Dengan kata lain, ketika kita mendengar uraian di awal penjelasan ini, kita bisa merenungkan tentang kehidupan Vrindavan. So, as we know, Krishna has manifest his pastimes in the small village of Vrindavan. Seperti kita ketahui dan kita telah mendengarkan sepintas bagaimana kehidupan Sri Krishna di desa Vrindavan ketika beliau turun di dunia material ini. So, especially for all of us who are here at Gita Nagari Baru, where we are also meant to develop this same type of lifestyle. Khususnya bagi kita yang tinggal di desa Gita Nagari Baru ini, kita dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran seperti ini, kehidupan pedesaan. Actually, there are so many, the whole spiritual realm, all of us, we are aspiring to actually become advanced in terms of spiritual development. Kita semua sesungguhnya mendambakan kemajuan kehidupan spiritual. Just like it is being explained here, that because of this development, a high level of spiritual realization, Rishabhadev was totally undisturbed by the difficulties he encountered. Seperti dijelaskan di sini, bagaimana Maharaja Rishabhadewa telah mengembangkan keinsapan spiritual sampai kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu beliau bisa mentolerir segala keadaan ataupun perlakuan yang tidak baik terhadap dirinya dari unsur-unsur yang tidak baik dalam masyarakat. Yeah. It means that actually not only we need to develop spiritually in terms of transcendental realization, but also we should try to also live according to the description that is found here. Jadi kita tidak hanya dimaksudkan untuk maju secara spiritual, namun kita juga hendaknya belajar hidup pantas secara material seperti diuraikan di sini. Yeah. Just like Krishna explains in the Bhagavad Gita, that this transcendental knowledge is guhyam. It is hidden. It is very confidential and very mysterious. Seperti dijelaskan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bahwa ilmu pengetahuan ini bersifat rahasia, sangat misterius.
So how to understand what is mysterious? Bagaimana cara kita bisa memahami apa arti misterius itu? How to understand something that is beyond our material senses? Bagaimana cara kita memahami hal-hal yang di luar pemahaman indera-indera kita? It is only possible if we get the mercy of Krishna. Hal itu hanya dimungkinkan apabila kita mendapatkan karunia dari Sri Krishna. Yeah, that is nicely explained in the Bhagavad Gita, that Krishna reveals himself to those who are nicely engaged in his service. Sri Krishna telah mengungkapkannya dalam Bhagavad Gita. Beliau hanya akan menganugerahi pemahaman tinggi tersebut hanya bagi mereka yang senantiasa tekun sibuk dalam pelayanan bakti kepadanya. So these are the two challenges we have in life. Jadi inilah dua tantangan dalam hidup kita. Number one, to develop our higher level of spiritual consciousness. Pertama, kita hendaknya mengembangkan tingkat kesadaran spiritual kita, which is only possible by nicely understanding and applying the science of bhakti. Yang hanya bisa dimungkinkan apabila kita menerapkan pelayanan bakti. And the second is to live according to what Krishna has demonstrated when he performed his pastimes in Vrindavan. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana Sri Krishna menjalani kehidupannya di desa Vrindavan. Yeah. So the closer we are able to emulate or follow in the footsteps of the residents of Vrindavan, then we will achieve success. Semakin dekat pola kehidupan kita bagaikan kehidupan para penduduk di desa Vrindavan, maka semakin dekat pula kita bisa memahami tentang kehidupan spiritual. Yes. So this was a long text, actually. So maybe we can take some comment or question there. Jadi karena ini sangat panjang sekali, kalau diuraikan bisa lebih panjang lagi. Well, Karena itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan komentar. Silakan. Yes. Give him the mic. Tadi dijelaskan seseorang hendaknya mendekatkan diri lebih atau melakukan pelayanan bakti pada Sri Krishna dengan mengikuti pola para penduduk Vrindavan, yaitu mendekatkan lebih dekat dengan kehidupan seperti pemeliharaan sapi dan pertanian. Sementara seperti kontroversi sekarang zaman, katakanlah orang menyebut zaman IT, di mana tuntutan terutama para pemuda harus menempuh pendidikan, dan itu banyak yang cenderung tidak seperti apa yang tadi disampaikan, mendekatkan diri lebih ke pertanian atau pemeliharaan sapi. Ini bagaimana menyikapi supaya tetap bagaimana tujuan yang utama itu bisa dicapai, dan nanti bagaimana bisa maju dalam kehidupan rohani dengan situasi yang sekarang terjadi. Here we describe that how one can more closer to the life of Lord Krishna in Vrindavan villages. Yeah. But as we face now our modern life, and our youth is mostly studying IT and directed in such a way,
in the modern education, how one can synchronize both of them and can be closer to the life of Lord Krishna in Vrindavan villages. Yes. That is a very good question, very important question. Pertanyaan ini sangat bagus dan sangat penting untuk kita ulas di sini. Unless we read, discuss, and more deeply understand the message from the Bhagavatam, it will be very difficult for us to find a solution. Kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mendiskusikan, kalau kita tidak belajar memahami lebih dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam Srimad Bhagavatam ini, maka kita akan menemukan kesulitan besar untuk menyingkronkan kedua keadaan ini. There are communities presently existing in different countries. For example, the Amish, you know what is Amish community? Yeah. There are similar communities of people who have refused to actually completely adopt the modern way of life. Masih ada banyak komunitas-komunitas tradisional di seluruh dunia. Seperti di negara barat adanya komunitas yang namanya Amish. Dan di Indonesia juga ada komunitas tradisional. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, kita hendaknya bisa mengikuti bagaimana cara mereka menjalankan kehidupan tradisional. In addition to those traditional communities, there are more and more people who have adopted the modern way of life, who have been living this modern way of life for many decades, up to 30 or even 40 decades, 40 years, and who have realized that this is not the proper way to live, and who have rejected this lifestyle and have come back to the more natural and traditional lifestyle. Selain para kelompok masyarakat yang masih menjalani kehidupan secara tradisional tersebut, ada banyak juga orang-orang yang telah menjalani kehidupannya secara modern, bahkan selama beberapa dekade, sampai 4 dekade atau 40-an tahun. Dan kemudian mereka menyadari bahwa kehidupan modern ini sebetulnya bukanlah cara hidup yang alami, yang bisa memberikan kedamaian bagi kehidupannya. Karena itu banyak orang telah kembali kepada pola kehidupan pedesaan daripada tetap mengikuti pola-pola hidup modern. Our Anuttama Prabhu from Bali. Anuttama Prabhu from Bali just a few days ago sent one small short video telling that more and more people in Bali are coming back to the natural way of farming. Jadi beberapa hari yang lalu Prabu Anuttama dari Bali mengirimkan video singkat tentang bagaimana masyarakat Bali itu yang memahami tentang betapa menyimpangnya kehidupan modern, mereka mulai kembali ke pola-pola kehidupan pedesaan. Mereka kembali ke desa. Definitely it is not something easy to do, because the modern trend and the modern propaganda is inviting and practically speaking, pushing, if not even like forcing, the vast majority of people to go in the modern direction. Yeah.
Jadi tentu saja hal ini tidak begitu mudah dilakukan dengan cepat karena propaganda material, promosi-promosi modern itu terlalu menyeret kita. Ada banyak undangan-undangan modern yang menarik hati setiap orang untuk meninggalkan desanya. Mereka diundang, mereka digiring, dan mereka didorong semua untuk pergi menjalani kehidupan modern di perkotaan. So it makes for a very difficult situation for both parents and also our younger generation. Dan ini menjadikan suasana yang sangat menyulitkan baik bagi para orang tua dan juga generasi muda kita. Yeah. Means for all of us. Itu artinya bagi kita semua. Means we have to understand what is the seriousness, how serious is the problem. Of course, question is, okay, what's the solution? Itu artinya betapa pentingnya kita memahami betapa seriusnya permasalahan ini. So the solution is actually given to us by Srila Prabhupada. Dan jalan keluar dari permasalahan yang serius itu diberikan oleh acarya kita, Srila Prabhupada. Yeah, the solution is actually given in the very detailed explanations given by Srila Prabhupada as to what is meant to be the ideal way of living. Dan Srila Prabhupada telah memberikan penjelasan secara detail, secara rinci bagaimana cara kita keluar dari permasalahan modern yang akut ini. Yes. It means that we need to receive, we need to hear, we need to deepen our understanding of what Srila Prabhupada again and again and again was trying to explain to us. Itu artinya kita harus memperdalam pemahaman kita atas penjelasan Srila Prabhupada yang berulang kali kita coba menjelaskan hal ini. Yes. It is not easy, but we should know that it is not impossible. Mungkin tidak begitu mudah untuk kita lakukan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Krishna is not asking or instructing things which are impossible. Sri Krishna tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil. And the acharyas, our acharyas are also not giving us instructions which are impossible to follow. Dan begitu juga para acarya memberikan perintahnya kepada kita bukanlah sesuatu yang juga mustahil untuk dilakukan. Yes. So that is actually the heart or the crux of the problem, is that unless we hear continuously again and again those instructions given by Srila Prabhupada that are especially, that's why we emphasize that book speaking about Varnashram, then it remains very difficult to solve this problem. Jadi akar permasalahan tersebut akan mudah dipecahkan apabila kita meluangkan waktu yang cukup untuk belajar memahami melalui penjelasan yang telah disediakan oleh Srila Prabhupada dalam buku yang beliau tulis yang berjudul berbicara tentang Warnasrama. Yeah. So the solution to the very serious problem that all of us are facing, the whole world is facing this problem of modernization, is to actually understand the foundational principles upon which Varnashrama lifestyle is situated. Jadi akar permasalahan yang telah kita uraikan ini, jalan keluarnya adalah dengan cara ketekunan memahami berbagai penjelasan para acarya yang telah diuraikan berulang kali. It means that we need a few devotees, at least minimum
a small group of devotees initially who will take this more seriously, who will study the subject matter more deeply, and who will, in this way, be able to help other devotees understand. Jadi ini artinya kita memerlukan beberapa penyembah yang serius Dari sini, dari desa GNB ini. Ya. Kita memerlukan beberapa orang penyembah yang bisa secara serius berkelompok belajar, mempelajari penjelasan Srila Prabhupada, mendiskusikannya, dan belajar menerapkannya. So that might also include, choosing someone, at least one or two persons who can go to some place where these practices are being followed. Ini juga artinya kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang untuk mengadakan penelitian ke tempat-tempat di mana mereka masih menjalani kehidupan tradisionalnya. Yeah. Some of these places are in Indonesia also. Jadi karena ada tempatnya di Indonesia yang sudah sering kita diskusikan, kita hendaknya merancang mengatur waktu dengan segera. Setelah mungkin nanti kunjungan Maharaj ini, kita segera lakukan penelitian, kita kunjungi tempat tersebut, dan kita coba mempelajari apa-apa yang bisa kita terapkan di desa kita ini. Yeah. Actually, in many ways, what we are trying to do, we as devotees in general, is not so easy. Jadi memang bagi kita para penyembah, hal yang ingin kita coba terapkan, yang ingin kita praktekkan dalam menjalani kehidupan ini memang tidak begitu mudah. But although it may not be easy, it is not impossible. Yeah. Tetapi sekali lagi dijelaskan, meskipun tidak begitu mudah, bukan berarti mustahil untuk melakukan semua ini. But it means that some of our devotees have to take up the matter more seriously. Yeah. Hanya diperlukan beberapa orang penyembah untuk mengambil langkah ini secara serius. Bisa kita pahami. Pertama, seperti yang sudah dirancang, kita akan mengunjungi desa Ciptagelar di Jawa Barat, Ciptagelar dan Baduy. Nanti dua orang penyembah yang sudah pernah berkunjung, nanti kita akan mintai penjelasannya, dan setelah itu kita atau kurang lebih siapa yang siap untuk diajak berkunjung ke situ? Prabu Kesawa sudah siap dan sudah dulu menyatakan. Prabu Satpuja 2. Siapa lagi? Pemuda, kita memerlukan 2 orang pemuda yang sedang libur dalam 2 bulan ini. Ada pemuda yang masih libur dalam 2 bulan ini? Hah? Sibuk semua. Jadi kesibukannya mungkin nanti digeser, dirubah waktunya. We need disegerakan. Kita harus menyegerakan. This is like an urgent thing that we have to do immediately. Otherwise, again, forgotten. This is not the first time we have this discussion. Diskusi ini sebetulnya bukan diskusi yang pertama. Ini sudah kesekian puluhan kalinya, kalau tidak ratusan.
Karena itu kita harus segera mengambil tindakan agar ini tidak menjadi omon-omon saja. I think you probably mentioned, we're planning to meet with some devotees today or tomorrow. Today or tomorrow. Oh, what? We're planning to meet with some of our youth, for example. Oh ya, today Guru Maharaj. Today. Ya, karena hari ini nanti setelah acara berakhir dan setelah semua penyembah menerima mahaprasad, para pemuda dan pemudi akan berkumpul di kutir dan Guru Maharaj akan memberikan pengarahan. Yeah. In many ways, just like, in many ways, it's a question of life and death. Jadi ini sebetulnya adalah permasalahan hidup dan mati. Jadi mau sekarang atau tidak sama sekali. Yeah, it's like what they call do or die. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah do or die. Mau hidup apa mau mati? Yeah, unfortunately, it is very much like that. Yeah. Jadi karena memang kenyataannya seperti itu. Yeah. Kalau tidak dilakukan sekarang, maka tidak akan pernah dilakukan. In many places and many times also, Srila Prabhupada spoke about modern civilization as being a killing civilization. Modern civilization as being a killing civilization. Jadi Srila Prabhupada berulang kali telah menjelaskan di berbagai kesempatan, beliau menyatakan bahwa kehidupan modern ini adalah membunuh peradaban. Yes, literally. So unless we become very determined, then we will not be able to find our way out of this. Kalau kita tidak memantapkan hati kita dengan tujuan ini, maka kita hanya akan digilas oleh kehidupan modern ini. Terus menerus kita akan diseret. Yes. Okay, I think because we have this. Ya, kita cukupkan. Jadi kita akan lanjutkan upacara iadnya. Setelah itu prasad dan pertemuan diskusi. Jai Grantaraj Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanande. Hari-hari Yes, still hard. Yeah. We always come back to the Vrindavan discussion.